السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غادي نحضروا سليلو المغربي بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم. يا صدر ربي تبلغوا لنا ونصوموه ان شاء الله بالمزيد من المغفره والثواب والاجر والقيام والصيام، يعني كل ما كيتمنى كل مسلم. وبهاد المناسبه غادي نحضروا ستيلو، لانه ستيلو كنعرفوا انه واحد شهوه ضروريه الطبله المغربيه، وعامه كاع في الطبله ديال كاع الناس اللي تيصوموا كسوا يكونوا مغاربه ولا توانسه ولا جزائريين، كلشي ولاو تيديروا هاد ستيلو. الو غادي نحتاجوا اول حاجه دقيق محمص، يعني نكونوا حمرناه في الفران. هو عندنا جنجلان حتى هو محمر، عندنا زرعه الكتان. حنا نورمالمون خصنا نديرو نص كيلو ديال الجنجلان، انا درت ربعه ديال الجنجلان وربعه ديال زرعه الكتان حتى هي حمرتها، راه تتباع هنايا منقيه كلشي. عندي 400 غرام ديال اللوز مهروش، هو شريتو هكايا وحمرته، حيت عاود ما نشريه ونسلقو ونقشرو ونقليه كيتباع هكذايا، شريته هكذايا. عندي نديرو 450 غرام ديال الزبده، جوج عواشق كبار ديال هذا لا كانيل تاع قرفه، وهنايا جوج عواشق كبار ديال لانيس حبه حلاوه. وهنايا الميكسر عندنا غادي نطحن هاد العناصر وغادي نعاود نتلاقاو. J'étais en train de dire, alors, mes amis, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne et j'espère que vous êtes en très très bonne santé et que vous vous préparez pour la rentrée du Ramadan. Et bah oui, parce que là il manque encore 2 jours et ça sera le grand jour. Que Dieu nous le fasse jeûner avec grande patience et avec sérénité et beaucoup de tawab. Inch'Allah, que si Dieu le veut. Bon, alors pour ce plat spécial Ramadan, on aurait besoin de farine qu'on aurait fait rôtir au four et de grains de sésame pareil, on les fait rôtir. Et normalement, on met un demi-kilo de grains de sésame pour 1 kilo de farine. Alors, moi, j'ai préféré mettre 250 grammes de grains de sésame et 250 grammes de pépites de tournesol. En arabe, on l'appelle. Et là, j'ai 450 grammes d'amandes que j'ai acheté comme ça et je les ai grillées. Parce qu'au lieu de les acheter et de le faire bouillir, enlever la peau, et c'est beaucoup de travail. Et du coup, j'ai préféré économiser la fatigue. Et du coup, je les ai achetées telles que, déjà faites. Et puis, je les ai grillées. On aurait besoin aussi de 450 grammes de beurre, de 2 grandes cuillères de cinnamon, c'est-à-dire la cannelle, et de 2 grandes cuillères d'anis, voilà, et d'un mixeur pour mixer les ingrédients. On se retrouve après. À tout à l'heure. كيف ما كتشوفوا احنا طحنا الجنجلان، طحنا زريعه الكتان، طحنا اللوز وذوبنا الزبده. انا غادي كندير ديما زيت العود، كندير شويه، كندير شي تقريبا جوج عواشق كبار ديال زيت العود، كيعطيو واحد النكهه خاصه للستيلو. وبغيت نقول لكم واحد الطلب الدريات، نورمالمون الناس اون جينيرال تيديروا غير الجنجله، ما تيديروش زريعه الكتان، ولكن انا كنوصيكم ديروا زريعه الكتان. علاش؟ حيت فيها اوميغا 3. اوميغا 3 راه مزيانه، كتعاون لابو ما كتشربش، كتعاون يعني الذات ديالنا، كتعطيها بزاف ديال هذا، كتعطيها بزاف ديال لي زافونتاج. Alors quand j'étais en train de dire, j'ai mixé les grains de sésame, j'ai mixé les grains de tournesol et j'ai mixé les amandes et j'ai fait fondre le beurre. Et moi, en plus de beurre, je mets 2 ou 3 cuillères à soupe d'huile d'olive.
et ça donne une texture et un goût vraiment très très bon. Et comme j'étais en train de dire aux filles en arabe, la plupart des gens ils font ils mélangent, ils font surtout les grains de sésame. Mais moi je vous conseille de mettre moitié grains de sésame et moitié grains de tournesol. Parce que les graines de tournesol, elles contiennent de l'oméga 3. L'oméga 3, tout le monde sait que c'est très important. Elle empêche le vieillissement de la peau et contribue à elle a beaucoup d'avantages sur notre corps humain. Ben, voilà, ben, je vais essayer de mettre tout ensemble et on va se voir à l'étape suivante. على بركة الله غنبداو التخلاط. دابا لا فارين حمصة هي الأولى. الجنجلان اللوز خليت شويه باش نديرو لا ديكوراسيون باش للتزيين باش نزينو ليها الوجه ديالها زريعه الكتان شفتو هذوك العناصر الاخرى غالبين على الدقيق احسن مسكين الدقيق بوحدو راه ما عنده حتى شي فائده هذه القرفه وهذه حبه حلاوه اخيرا سكر سقي غادي نحاولوا نخلطوا العناصر كلها باش تجانس لينا voilà. Alors, comme j'étais en train de dire, les filles, on commence par mélanger les trucs qui sont solides, c'est-à-dire la farine grillée, les amandes grillées, les grains de sésame, les pépites de grains de tournesol et la cannelle, 2 cuillères à soupe de cannelle et 2 cuillères à soupe d'anis, voilà. Tout mélanger, aller jusqu'au fond. Voilà. غير بالعقل نحاولوا نجمعوا الخليط وفي الاخر غنحاولوا نجمعوا كاع بالايد ما نساوش الزيت العود حتى هويا كانت واحد النكهه خاصه هذه خطيره. Et les graines de tournesol, elles sont vraiment mortelles. Je vous dis pas, vous allez goûter, vous allez essayer et vous allez vraiment me remercier. Ou sinon, vous allez... Faites les commentaires, dites-moi que c'était pas vrai. Que ça ressemble à l'autre stylo. Non, du tout, ça change le goût. Bon, alors, je vais essayer de ramasser et de mélanger, amalgamer tout le mélange et après on se retrouve à l'étape suivante. بعد ما جمعنا العناصر كلها ها هو الشكل النهائي. جربوها البنات واللي عندها شي كومونتير واللي عندها شي ملاحظه ما تبخلش عليا بها
قولها ليا ومرحبا. انا الصدر الواسع، كنرحب كاع الملاحظات ديالكم. J'ai en train de dire que après avoir amalgamé tous les ingrédients, voilà le résultat final. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez l'essayer. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ils sont les bienvenus. Moi je suis, même ils sont négatifs, c'est pas grave, allez-y. Et j'espère que vous allez apprécier, que vous allez aimer, que vous allez vous allez me faire un petit like. Yallah, salam alaikum les bnat, ma تنساوش le petit like. Yallah, salam alaikum, Ramadan Mubarak Karim. Yallah, à la prochaine. Salam alaikum.